آج ہم ایک ایسی چیز کی بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف عبادت نہیں، ایک لائف شفٹ یعنی زندگی بدل دینے والا موڑ ہے۔ سوچئے، اگر آپ صرف ایک عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں اور اس کے بعد آپ اپنی ہی زندگی کو پہچان نہ پائیں، آپ وہی انسان ہو لیکن سوچ بدل چکی ہو، ریاکشن بدل چکا ہو، اور عجیب بات یہ ہو کہ حالات بھی دھیرے دھیرے بدلنے لگ جائیں۔ درود شریف کو اکثر ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، مگر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کنٹینیوس ایفیکٹ سسٹم یعنی مسلسل اثر کرنے والا نظام چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسا سسٹم جو آپ کے اندر کے شور اور نوائز کو ختم کرتا ہے، آپ کی سوچ کو ری پروگرام کرتا ہے اور آپ کو ایک ایسی حالت میں لے جاتا ہے جہاں چیزیں پہلے سے زیادہ متوازن اور ہم آہنگ لگتی ہیں۔ مگر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ رکتے نہیں بلکہ 40 دن تک لگاتار جڑے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، ان 40 دنوں میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں معجزے نظر آنے لگتے ہیں؟ آج ہم اسی راز کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے، سادہ الفاظ میں لیکن گہرائی کے ساتھ۔ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 40 دن ہی کیوں؟ آخر اس نمبر میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ اتنا تاثیر رکھتا ہے؟ اگر ہم اسے گہرائی سے دیکھیں تو یہ کوئی اتفاقی نمبر نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی 40 دن کا تصور بار بار نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، جب وہ طور پر گئے تو انہیں 40 راتوں کا وقت دیا گیا۔ یہ صرف انتظار نہیں تھا بلکہ ایک تیاری کا فیز تھا، ایک ایسی مدت جہاں انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے، پھر اسے نیا مقام ملتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ آتی ہے کہ 40 دن ایک روحانی تیاری کا دورانیہ، اسپرچول پریپریشن پیریڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی۔ اب اگر اسے سائنس کی طرف سے دیکھیں تو وہاں بھی ایک ملتا جلتا پیٹرن ملتا ہے۔ جدید نفسیات، ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق جب انسان کوئی چیز لگاتار 30 سے 40 دن تک کرتا ہے تو اس کا دماغ اسے ایک نئی عادت کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جو چیز پہلے کوشش اور ایفرٹ لگتی تھی وہ دھیرے دھیرے قدرتی رویہ اور عادت بن جاتی ہے۔ تو یہاں دونوں چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں، دین کے نقطۂ نظر سے روحانی تبدیلی اور اسپرچول ٹرانسفارمیشن، سائنس کے نقطۂ نظر سے ذہنی ری پروگرامنگ، مینٹل ری پروگرامنگ۔ اور جب یہ دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو پھر صرف عادت نہیں بدلتی، انسان کا پورا پیٹرن بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے 40 دن صرف عبادت نہیں، ایک مکمل ٹرانسفارمیشن سائیکل ہے۔ اور جب یہ سائیکل درود شریف کے ساتھ ہو تو پھر اس کا اثر صرف روٹین تک محدود نہیں رہتا بلکہ اندر سے لے کر باہر تک ہر چیز پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سب سے امپورٹنٹ سوال آتا ہے، آخر درود شریف میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس 40 دن کے پروسیس کو اتنا پاورفل بنا دیتی ہے؟ سادہ سی بات سمجھ لیں، درود صرف ذکر نہیں، تعلق ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق۔ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے سلسلے سے جوڑ رہا ہوتا ہے جہاں سے رحمت کا بہاؤ اور فلو آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جہاں اللہ خود اور فرشتے درود بھیج رہے ہوں اور بندہ بھی اسی عمل میں شامل ہو جائے تو وہ کس لیول کے ماحول اور انوائرنمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے؟ یہاں ایک بہت گہری بصیرت والی بات ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ ایک ہائر اسپرچول نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی اس پر رحمت کا بہاؤ بڑھتا ہے، اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت کا انٹری پوائنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے درود شریف کا اثر صرف ثواب تک محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ تعلق کو امپلیفائی کرتا ہے، اور جب یہ تعلق لگاتار 40 دن تک برقرار رہے تو پھر اس کے اثرات اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں ایک حقیقت یہ بھی ہے، شروع کے دن اتنے آسان نہیں ہوتے، اور سچ کہوں تو پہلے 10 دن سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں۔ آپ نوٹس کریں گے، کبھی دل نہیں کرتا پڑھنے کا، کبھی سستی آ جاتی ہے، کبھی بیکار کے خیالات مائنڈ میں آنے لگتے ہیں، اور کبھی آپ بھول بھی جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مائنڈ خود آپ کو روک رہا ہو۔ مگر یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی ہے، یہ پرابلم نہیں ہے، یہ نشانی ہے۔ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے پرانے ذہنی پیٹرنز ٹوٹ رہے ہیں، جو روٹین آپ کی پہلے تھی، جو سوچ کا پیٹرن تھا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ مائنڈ ہمیشہ کمفرٹ زون اور سہل پسندی میں رہنا چاہتا ہے، اور جب آپ کوئی نیا روحانی عمل سٹارٹ کرتے ہیں تو مائنڈ اسے قبول کرنے سے مزاحمت کرتا ہے۔ اسی لیے شروع کے دن بھاری لگتے ہیں،
मगर जो लोग इस फेज को समझ लेते हैं वो रुकते नहीं, और जो रुक जाते हैं वो असल रिजल्ट से पहले ही गेम छोड़ देते हैं। याद रखें, यहाँ ज्यादा लोग रुक जाते हैं, लेकिन असल गेम अभी शुरू होती है। अगर आपने पहले 10 दिन तसलसल के साथ निकाल लिए, तो अब एक गैर महसूस लेकिन ताकतवर तब्दीली शुरू होती है। ये तब्दीली बाहर से ज्यादा अंदर महसूस होती है। आप नोटिस करेंगे, दिल पहले से ज्यादा हल्का लगने लगता है। जो बेचैनी पहले हर वक्त रहती थी वो कम होने लगती है, और बगैर किसी जाहिरी वजह के उम्मीद बढ़ने लगती है। अजीब बात यह होती है कि प्रॉब्लम्स अब भी होती हैं, लेकिन उनका वजन कम महसूस होता है। यहाँ एक गहरा राज समझने वाला है। दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक हार्ट कामिंग फ्रीक्वेंसी यानी दिल को सुकून देने वाली लहरें है। जब आप लगातार दुरूद पढ़ते हैं तो आपका दिल धीरे धीरे स्ट्रेस से निकलकर सुकून की हालत में शिफ्ट होता है, और जब दिल पुरसुकून हो जाए तो सोच क्लियर होने लगती है, रिएक्शंस कंट्रोल में आते हैं, और इंसान हर चीज को मुतवाजिन नजर से देखना शुरू करता है। इसी फेज में इंसान को महसूस होता है कि शायद चीजें इतनी बुरी नहीं जितनी मैं समझ रहा था। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अमल नहीं कर रहे बल्कि अमल का असर महसूस करना शुरू कर देते हैं। और जब ये फ्लो जारी रहता है तो अगले 20 दिन में जो होता है वो और भी इंटरेस्टिंग है। यहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। अगर आप 20 दिन तक लगातार दुरूद शरीफ के साथ जुड़े रहे तो अब आप एक नई हालत में दाखिल हो चुके होते हैं। इस फेज में तब्दीलियां सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। आप महसूस करेंगे अचानक नए मौके और अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगते हैं। जो लोग पहले दूर दूर थे उनका रवैया नरम होने लगता है, और जो काम पहले रुके हुए थे उनमें गैर मुतवक्के आसानी आने लगती है। अजीब बात यह होती है कि आप सोचते हैं ये सब अचानक कैसे हो रहा है, मगर यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी है। ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं होता, ये अलाइनमेंट और हम आहंगी का नतीजा होता है। जब आप 40 दिन तक दुरूद शरीफ के जरिए अपने आप को रहमत, सुकून और मुस्बत सोच के साथ अलाइन करते हैं और जोड़ देते हैं, तो फिर आपके फैसले बेहतर हो जाते हैं। आपका रवैया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे और अट्रैक्ट करता है, और आप उन रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए बेहतर होते हैं। यानी असल में दुनिया अचानक तब्दील नहीं होती, आप बदल जाते हैं, और फिर दुनिया आपके लिए बदलती हुई लगती है। इसीलिए लोग इसे मौजज़ा कहते हैं, मगर हकीकत में ये एक गहरे अमल का कुदरती नतीजा होता है। और अब सवाल ये है, आखिर दुरूद शरीफ का वो छुपा हुआ मैकेनिज्म क्या है जो ये सब मुमकिन बनाता है? चलिए इस राज को सिंपल तरीके से समझते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ एक इबादत नहीं, ये रहमत को अपनी तरफ खींचने का जरिया है। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब जरा इस चेन को समझें। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो रहमत आती है, जब रहमत आती है तो जिंदगी में बरकत पैदा होती है, जब बरकत आती है तो चीजें हमवार और आसान होने लगती हैं। यानी ये एक सिंपल सी चेन है जो जिंदगी को तब्दील कर देती है। इसीलिए कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के पास ज्यादा वसाइल और रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन उनकी जिंदगी में फिर भी सुकून और आसानी होती है। वो असल में इसी बरकत के सिस्टम का रिजल्ट होता है। और जब आप 40 दिन तक लगातार दुरूद पढ़ते हैं तो ये फ्लो आर्जी नहीं रहता बल्कि मुसलसल बन जाता है। यानी रहमत रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। और जब रहमत का ये सिलसिला मजबूत हो जाए तो फिर जिंदगी में तब्दीलियां आना फितरी हो जाता है। दोस्तों, अब हम उस हकीकत पर आते हैं जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं कि दुनिया बदल जाए, बल्कि ये है कि इंसान खुद बदल जाए। अक्सर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, लोग बदल जाएं और हालात परफेक्ट हो जाएं, मगर दुरूद शरीफ का असल असर ये होता है कि ये आपको बदल देता है। और जब इंसान खुद चेंज हो जाए तो उसे दुनिया भी मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो जाती है। इस तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन की 3 वाज़ेह निशानियां होती हैं। 1, सोच की बेहतरी होती है। आप मनफी सोच से निकलकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड यानी हल तलाश करने वाली सोच की तरफ आते हैं। जहां पहले सिर्फ रुकावट नजर आती थी, अब वहां रास्ता नजर आता है। 2, रद्द अमल पर काबू आ जाता है। पहले छोटी सी बात पर गुस्सा, टेंशन या फ्रस्ट्रेशन होती थी, अब आप पुरसुकून रहते हैं और सोच समझकर रिएक्ट करते हैं। 3, ईमान और यकीन का मजबूत होना। सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि आपका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है। दिल को ये तसल्ली होती है कि जो हो रहा है इसमें भी कोई हिकमत है। और यही असल मोजज़ा है, क्योंकि जब सोच ठीक हो, रिएक्शन कंट्रोल में हो और ईमान मजबूत हो तो फिर इंसान किसी भी सूरत हाल को हैंडल कर लेता है। यानी दुरूद शरीफ आपकी दुनिया को डायरेक्टली चेंज नहीं करता,
बल्कि आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप अपनी दुनिया को खुद चेंज कर लेते हैं। अब बात सिर्फ समझने की नहीं बल्कि टेस्ट करने की है। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि दुरूद शरीफ आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकता है तो इसे एक 40 दिन के चैलेंज की तरह लें। इस सादा सिस्टम को फॉलो करें। रोजाना अपने लिए एक तादाद मुकर्रर करें, जैसे 100 से 1000 दफा दुरूद शरीफ। अहम यह है कि तादाद काबिल अमल हो ताकि आप तसलसल बरकरार रख सकें। इसके बाद है बेस्ट टाइमिंग। कुछ औकात ऐसे होते हैं जहां फोकस कुदरती तौर पर बेहतर होता है। फजर के बाद ताज़ा जहन, पुरसुकून आगाज। इशा के बाद दिन का इख्तिताम। सोने से पहले दिमाग पर गहरा असर, लिहाजा उनमें से कोई टाइम रख लें। हर दिन का रिकॉर्ड रखें, चाहे डायरी में या फोन नोट्स में। ये छोटी सी आदत आपको संजीदा और डिसिप्लिन बनाती है। 40 दिन के दौरान एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तसलसल ही इस अमल का असल राज है। सिर्फ जबान से नहीं, दिल से दुरूद पढ़ें। जितना फोकस होगा उतना असर गहरा होगा। अगर आपने ये प्लान ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर और बाहर कुछ न कुछ जरूर बदल रहा है। इस बात को सिर्फ सुनकर यकीन मत करें, 40 दिन करके देख लें, क्योंकि असल समझ वो होती है जो तजर्बे से आती है। आप खुद टेस्ट करें, अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, तसलसल के साथ करें और फिर देखें कि क्या फर्क आता है। अगर आप ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आप सब के लिए आसानियां पैदा करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।